हेलो फ्रेंड्स तो पुआ बाहर स्कूल को तो तबे कथली भात डालमा भेंडी भजा गरम गरम अच्छी जन से खाई पानी मन धोरी जाऊँची टिफिन ने कर देथली उपमा और मटर तरकारी। जदि मो वीडियो टी आपन भल लागे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देबे। बता मेरे रेडी की बाहर स्कूल को गेट खोल देखा वो गाई मुह देखै छी पुआ तो गोटे रुटी दे देला तापर पुआ को स्कूल छाड़िया गली स्कूल छाड़ी आसला परे पेपर दे पड़ देली तापर सकाळ जळखिया उपमा मटर तरकारी करथिली ताकू ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଲ ଲାଗି ଧୋଇକି ତାକୁ ଭଜା ଭଜି କରିଦେଲି। ମାଛରେ ସୋରିଷ ଜିରା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ମସଲା ଦେଇ ଗୋଟେ ଝୋଳ କରିଦେଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡି ବି ଆସିଥିଲା ଘରୁ ତ ପୁଅ କହିଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଛେଚା କରିବାକୁ ତ ସେ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ରାଗ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପକେଇଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ସେଠି ଗୋଳେଇ ଗାଳିକି ରେଡି କରିଦେଲି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଛେଚା। ଲୁଣ ବି ପକେଇଛି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇଦେଲୁ।